हेलो फ्रेंड्स, मुहली स्वागत। वेलकम टू माय स्टडी चैनल लर्निंग प्लस। आज है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अर्थात ओडिया रे कहवा गले विश्व परिवेश दिवस। प्रति वर्ष 5 जून को सारा विश्व रे एही दिवस पालन करा जाय थाए। एही दिवस आम पाई वो आम भविष्यतर समाज बंची रहिबा पाई एक महान दिवस अटे। कारण परिवेश सुस्थ और स्वच्छ हो बंचिले ही आमे बंची रही पारिबा। परिवेश जदि सुस्थ सबल हो बंची रहिबो ताहले आमे भी सुस्थ सबल हो बंची रहिबा। एथिपाई अनेक दिवस पालन अपेक्षा एही दिवस आम पाई सर्वप्रथमे महत्व और गुरुत्वपूर्ण अटे। कारण एनवायरनमेंट ही आम आधार और से ही आम शक्ति। से नथिले नाही आमर कौनसी अस्तित्व। कारण बाकी दिवस पालन करने आमको बंची रहिबा निहाती आवश्यक। तेणु आमे बंची रहिबा पाई प्रथमे एनवायरनमेंट सुस्थ और सबल हो रहिबा आवश्यक अटे। 1972 मसीहा अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण राजनीतिर एक महत्वपूर्ण वर्ष थिला। कारण यही वर्ष 5 जून ठारू 16 जून पर्यंत यूनाइटेड नेशन को तत्वावधान में स्वीडेन रो राजधानी स्टॉकहोल्म रे परिवेशर समस्या को नहीं प्रथम बैठक आयोजन करा जायथिला। एही बैठक को कॉन्फ्रेंस ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट बा स्टॉकहोल्म कॉन्फ्रेंस नाम रे मध्य जणा जाए। एही बैठकर मूल लक्ष्य थिला मानव परिवेश को बंचाइबा और तार उन्नतिर बढ़ाइबा निमंते लोकमानंकु सतर्क और सूचना प्रदान करिबा। एही वर्ष ही 15 डिसेम्बर को संयुक्त राष्ट्र महासभा रे एक प्रस्ताव आगत कराला, जहाँ 5 जून को सारा विश्व रे परिवेश दिवस पालन करने को घोषणा करा जायथिला। सर्वप्रथम एही दिवस 1974 मसीहा 5 जून को पालन करा जायथिला। एही समय रे एहार मुख्य उद्देश्य थिला सेव अर्थ। लोकमानंकर एनवायरनमेंट प्रति वातावरणर प्रसार और परिवेश को सुरक्षा और स्वच्छ रखिया पाई प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व परिवेश दिवस रूपे पालन करा जाय थाए। एही परिवेश शब्दटी दुईटी शब्द को नहीं गठित होइछि। गोटी हला परि व बेश अर्थात परि अर्थात चतुर्पार्श्व को, बेश अर्थात आवरण, जहाँकि परिवेशर चतुर्पार्श्वर आवरण को नहीं गठित। यह सब पंचमहातत्व को नहीं गठित। यही पंचमहातत्व भितर जदि जे कौनसी को आम अपव्यवहार करवा तार कुप्रभाव मध्य आम उपर ही पड़ी थाए। मनुष्य और प्रकृति रो बहुत सुंदर सुदृढ़ संपर्क रही। प्रकृति नथिले मनुष्य नहीं। कारण प्रकृति ही मनुष्य को पोषण करथाए और से ही आमर मूल आधार अटे। आम चतुर्पार्श्व व्यवहार करथिबा विभिन्न जानवाहन बाहर धुआं और कलकारखाना गुड़िकर बाहर धुआं रे CO2 परिमाण अत्यधिक होगा फल आम परिवेश बहुत परिमाण प्रदूषित होउछि। फल आम वायुमंडल रही रक्षा कवच यथा ओजोन स्तर धीरे धीरे छिद्र होबार लागिछि। एथिपाई विश्व रे प्रतिवर्ष 55 लाख लोक दूषित वायु जोगु मृत्युवरण करिसेंति, जहाँकि मोट लोक संख्यार 10% हो पारे। गोटे दुखर कथा है भारतर 11टी सहर मध्य प्रदूषित कहूथिबा सहर मानक मध्य सामिल होइछि। आम परिवेश को एते परिमाण रे अपव्यवहार करा जाउछि कि जे जहाँ आम समुद्रर पानी को मध्य एसिटिक हेबार लागिछि। आम घर व कलकारखाना पाई एते परिमाण जंगल कटा जाइछि जे वर्तमान बायोडायवर्सिटी बहुत असुविधार गति करछि। आम क्षेत्र में बाहर थिबा शस्य मध्य एते परिमाण रासायनिक सार प्रयोग करा जाइछि जे सेगुड़िक खाइबा फल लाभ कम व क्षति बहु परिमाण रे हेबार लागिछि। अत्यधिक गरम होगा फल भू जलस्तर मध्य कमिबार लागिछि। एही भली अनेक विषय मध्य अछि जहाँ आम परिवेश को बहुत परिमाण नष्ट कर चलछि। एणु वर्तमान जदि आमे परिवेश सुरक्षा पाई सचेतन न हेबा ताहेले आउ परे ताहा ठीक करिया पाई 100% भी सुजोग मिली पारिबो कि नहीं जानि नहीं। भविष्यत पीढ़ी पाई मध्य ताहा विपदजनक होई पारे। लोकमान जानिछंती सुस्थ सुंदर और उन्नत परिवेश उपर ही सेमानकर जीवन निर्भर करे बोली। तथापि जानी अजणातरे परिवेश को नष्ट होबार लागिछंती और ताहा दूषित करछंती। आम भारतीय संस्कृतिर मध्य वृक्ष गुड़िक काटिबाकू महापाप बोली कहा जायछि।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ତଥା ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଓ ବାତାବରଣକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଇ ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ନ କାଟି ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଫଳରେ ଆମ ବାତାବରଣ ସବୁ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେବ। ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦୂର କରିବାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ମାର୍ଗ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଟେ। ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ସମାନ 10 ଗୁଣବାନ ପୁତ୍ରର କୀର୍ତ୍ତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଅଟେ। ଭୂମିକମ୍ପ, ମରୁଡ଼ି, ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ ଓ ଜଳସ୍ତର କମିବା ଏହିସବୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ଓ ରଖିବାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ହିଁ ଉପାୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ବ୍ରହ୍ମାସ୍ତ୍ର ପରି ଆମ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ ପୁଣି ଉତ୍ସାହିତ ଓ ଆନନ୍ଦିତ କରିପାରିବ। ତାହା ହେଲା ବୃକ୍ଷରୋପଣ। ସରକାର ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ଓ ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ କଟାଯାଉଥିବା ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ନ କାଟିବା ପାଇଁ ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସମସ୍ୟା ଅଟେ। ଏଣୁ ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ସମସ୍ତେ ହାତ ମିଳାଇ ପରିବେଶକୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ, ଯାହାକି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରିବେଶ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସବୁକିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇଥାଏ। ଆମେ କ'ଣ ଆମ ଜନ୍ମଦିବସ ଓ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର ଉତ୍ସବ ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରି ପରିବେଶକୁ ଗୋଟିଏ ଗିଫ୍ଟ ଆକାରରେ ଆମେ ଦେଇପାରିବାନି ଗୋଟିଏ ଗଛ? ଏହା ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖ, ସେ କ'ଣ କରୁଛି, ସାଙ୍ଗ କ'ଣ କରୁଛି, ବଡ଼ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ପରିବେଶ ପ୍ରତି କେଉଁ ସବୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି, ତାହା ସବୁ ପାଳନ କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଲୋକମାନେ ଦିନକୁ ଦିନ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ମାତ୍ରାରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଅଟେ। ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ପୋଡ଼ିଦେବା ଦ୍ୱାରା ଡାଇଅକ୍ସିନ୍ ନାମକ ରାସାୟନିକ ଜିନିଷ ଆମ ଶରୀରକୁ ଆସି ଆମ ଶରୀରକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ କରି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ କରିଥାଏ ଓ ଆମ ପରିବେଶକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକର ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର କରି ପରିବେଶକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ସହିତ କରେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ପରିମାଣରେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବ୍ୟବହାର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଇଣ୍ଡିଆରେ 65% କରେଣ୍ଟ ଥର୍ମାଲ୍ ପାୱାର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କରେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଯେତିକି ସେତିକି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ଯେତିକି ଜିନିଷ ଆବଶ୍ୟକ ଆମ ପାଇଁ ସେତିକି ହିଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଆମ ପରିବେଶକୁ ମହାନ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କର ହୋଇପାରିବ। ଏହିସବୁ ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ ହିଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରିବେଶ ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରି ତା'ର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ପରିବେଶକୁ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସମୃଦ୍ଧି କରି ବଞ୍ଚାଇବା ଓ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଓ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ, ସୁନ୍ଦର ଓ ସୁରକ୍ଷାର ସହ ବଞ୍ଚିବା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଓ କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।